नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। उम्मीद स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मीशू के साथ मफाहमतनामे पर किए दस्तखत। मफाहमतनामा जम्मू कश्मीर की खवातीन कारोबारियों के लिए एक अहम संग मील होगा साबित। LG मनोज सिन्हा। कोविड मुखालिफ टीका कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी मंजूरी में की गई जल्दबाजी की खबरों को मरकजी सरकार ने किया रद्द। LG मनोज सिन्हा के हाथों सुकॉस्ट जम्मू में 5 रोजा कृषक मेले 2022 का इफ्तिताह और मरकजी वजीर बराए कानून का अनंतनाग का दौरा, लीगल लिटरेसी क्लब का किया इफ्तिताह। अब खबरों की तफसील जानने से कबल पहले ये तिजारती वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरों में आपका इस्तकबाल है। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक अहम नवीयत का कदम उठाते हुए उम्मीद स्कीम के तहत मीशू, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेड कंपनी है, के साथ मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मफाहमतनामे के तहत जम्मू कश्मीर के 1800 सेल्फ हेल्प ग्रुपों में शामिल खवातीन मेंबरान को खुद कफील बनाने के लिए तमाम तर ठोस और मुअस्सर इकदाम किए जाएंगे। मफाहमतनामे पर दस्तखत करने के वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि यह मफाहमतनामा जम्मू कश्मीर की खवातीन कारोबारियों के लिए एक अहम संग-मील साबित होगा और इसके तहत न सिर्फ खवातीन की रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीली आएगी, बल्कि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए इक्तिसादी तरक्की के दरवाजे भी खोल देगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ऑनलाइन कारोबार में मीशू का एक अहम मकाम बन चुका है और आजकल के फैशन के दौर में मीशू ने बहुत ही कम वक्त में अपनी एक खास जगह बनाई है, जिसका खवातीन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं और इस कंपनी ने लोगों के घरों में अपनी एक अलग पहचान कायम की है, जिसकी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी मज़कूरा ऑनलाइन कंपनी के साथ समझौता तय किया और यहां की खवातीन को कारोबार की दुनिया में एक आला मकाम फराहम करने का मौका दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुकास्ट जम्मू में 5 रोजा रबी कृषक मेला 2022 का इफ्तिताह किया। LG ने रामबन और कश्तवाड़ कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए भी वर्चुअल तरीके पर ऐसे ही मेलों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने तकरीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की तरक्की में ही जम्मू कश्मीर की तरक्की मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि किसानों और खरीदारों के दरमियान एक अहम राबता भी कायम करना जरूरी है ताकि किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत हासिल हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सुकास्ट जम्मू में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हींग की पैदावार के लिए जम्मू खिता काफी मुफीद है, इसलिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा हींग की पैदावार करने की तरफ रागिब किया जाना चाहिए और साथ ही इसके लिए मार्केट सहूलियात भी फराहम की जाएं। मरकजी वजीर बराए कानून किरण रिजिजू ने आज अनंतनाग का दौरा किया और लीगल लिटरेसी क्लब का इफ्तिताह किया। अनंतनाग दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम लोगों को कानून के तहत इंसाफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तशद्दुद या जराइम से मुतासिर लोगों को वक्त पर इंसाफ मिले। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस रमेश्वर तीली ने आज कपवाड़ा के 2 रोजा दूर दराज इलाकों का दौरा किया और यहां तरक्याती कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल खित्ते के तौर उभर कर सामने आए और यहां के लोगों के लिए उन्होंने कई स्कीमों और फलाही प्रोग्रामों की भी शुरुआत कराई। वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर वाकई तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की अमल आवरी भी हो रही है। वजीर मौसूफ के दौरे के दौरान कपवाड़ा के जिला तरक्याती कमिश्नर डायफोर्ड सागर भी मौजूद थे। मरकजी सरकार ने मीडिया में गश्त कर रही उन खबरों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा जा रहा है कि सियासी दबाव में आकर कोविड मुखालिफ टीका कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी मंजूरी में जल्दबाजी की गई थी। इन खबरों में कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक ने कई अमल छोड़ दिए थे जिनमें क्लिनिकल ट्रायल भी शामिल था। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि कौमी रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इजाजत वैक्सीन को मंजूर करने में साइंसी नुक्ते नजर और तजवीज करदा उसूलों पर अमल किया था। इसमें कहा गया कि हंगामी सूरत हाल में महदूद इस्तेमाल के लिए कोविड मुखालिफ टीका की इजाजत कौमी रेगुलेटर ने सिर्फ कुछ शराइत के तहत सिफारिशात पर दी थी।
ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد جو کہ ضلع الیکشن آفیسر بھی ہیں نے آج مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں ڈی ڈی سی حلقہ انتخاب حاجن اے میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کی جا رہی تیاریوں کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ اس حلقے میں پولنگ دسمبر کی 5 تاریخ کو کرائی جائے گی اور اس کے لیے 57 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے اور دیگر تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشتواڑ حادثے میں جانوں کے زیاں پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے تاکید کی کہ وہ غمزدہ خاندانوں کی بھرپور اعانت کے لیے فوری طور اقدامات کریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے کشتواڑ کے مڑوا علاقے میں ہوئے سڑک حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حادثے میں جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے یہ حادثہ کل شام اس وقت پیش آیا جب مڑوا کشتواڑ میں السیاڈ نالے میں ایک نجی گاڑی جا گری جس میں یہ لوگ سوار تھے۔ اس حادثے میں موقع پر ہی 8 افراد جاں بحق ہوئے جن میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر ایم وائی تاریگامی نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ آئے روز سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرے کیونکہ ان حادثات میں نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے بلکہ لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے۔ تاریگامی نے کہا کہ چند سال پہلے اس وقت کی سرکار کو ایک کمیٹی نے رپورٹ دی تھی کہ مختلف شاہراہوں پر حادثات سے بچنے کے لیے کن اقدامات کو کرنا ناگزیر بن گیا ہے لیکن ابھی تک ان تجاویز پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی دوران سی پی آئی ایم لیڈر نے کل شام کشتواڑ میں ہوئے سڑک حادثے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم یاسین نے بھی اس حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ کمشنر سیکریٹری سوربھ بھگت نے آج پردھان منتری کسم یوجنا کا جائزہ لیا اور اس اسکیم سے استفادہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران کمشنر سیکریٹری نے کہا کہ اس اسکیم کی بدولت کسانوں کو خاص طور پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے تاکہ زرعی شعبہ مزید ترقی کر سکے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں آج 3 روزہ 15واں بیسک بایو میڈیکل ریسرچ ورکشاپ اختتام پذیر ہوا۔ ورکشاپ میں گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے فیکلٹی ممبران کے علاوہ سکم سری نگر، سکم میڈیکل کالج بمنا اور کالج آف نرسنگ، گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے علاوہ آئی سی ایم آر کے ممبران اور دیگر صحت ماہرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ماہرین صحت نے کہا کہ اس طرح کے ورکشاپوں کے انعقاد سے جدید سائنسی تحقیق اور علاج و معالجے کی نئی سہولیات کے حوالے سے جانکاری فراہم ہوتی ہے، اس لیے ایسے ورکشاپوں کا انعقاد ناگزیر بن جاتا ہے۔ رواں سال آزادی کے بعد پہلی بار جموں کشمیر انتظامیہ کی ہدایت پر محکمہ قبائلی امور کی طرف سے خانہ بدوش قبائلی افراد کے لیے سروے کیا گیا اور اس سلسلے میں جموں کشمیر کے تمام اضلاع کے ضلع ترقیاتی کمشنروں نے بھی اعداد و شمار فراہم کیے گئے اور ان خانہ بدوش خاندانوں کے لیے جموں سے سری نگر اور سری نگر سے جموں منتقل ہونے کے لیے 200 گاڑیاں فراہم کی گئیں۔ ان باتوں کی جانکاری نوڈل آفیسر نے گورنمنٹ کالج فار وومن ایم اے روڈ سری نگر میں ایک جانکاری اور تربیتی سیمینار سے تقریر کرتے ہوئے دی۔ اس کیمپ میں ڈی ڈی سی بی ڈی سی ممبران کے علاوہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سری نگر اور دیگر اعلی عہدیدار بھی موجود تھے۔ گجرات میں دوسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام آج شام ختم ہوا۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کل کی جائے گی۔ واضح رہے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نام واپس لینے کی آخری تاریخ بھی کل ہے۔ نیشنل کانفرنس کا ایک خصوصی اجلاس آج پارٹی ہیڈ کوارٹر نوائی صوبہ میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ، جنرل سیکریٹری، دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کو کمزور بنانے کے لیے کئی طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے گئے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے پارٹی لیڈران اور عہدیداران پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں اور ان کے مسائل و مشکلات اجاگر کرنے کے علاوہ ان کا سدباب کرنے میں اپنا رول نبھائیں۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر وقار رسول وانی نے کشمیر وادی میں بجلی کی ناقص سپلائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ سردی کے ان ایام میں بجلی سپلائی میں معقولیت لانے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے محکمہ بجلی کے عہدیداروں کے بیانات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ سردی کشمیر وادی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لہٰذا سال بھر میں ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے ہیں جن کی بنیاد پر کشمیر وادی کے عوام کو سرد موسم آتے ہی بجلی کی ناقص سپلائی سے نجات ملے۔ انہوں نے بجلی فیس میں اضافے کے فیصلے کو بھی حد تنقید بنایا اور کہا کہ ایک طرف صارفین کی بجلی کی معقول سپلائی فراہم کرنے سے انتظامیہ قاصر ہے اور دوسری جانب من مرضی مطابق بجلی فیس میں اضافہ کر کے صارفین کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔
शालटेंग गैरिसन में आज साबिका फौजियों की एक रैली मुनक्किद की गई, जिसमें लगभग 300 साबिका फौजियों ने शमूलियत की। इस मौके पर साबिका फौजियों की तरफ से वार मेमोरियल पर खराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने 1971 की जंग में शिरकत की थी। मेजर जनरल SS सलोरिया GOC किलो फोर्स ने इस मौके पर साबिका फौजियों के रोल को सराहते हुए कहा कि उनकी बहादुरी की वजह से पाकिस्तान भारत के सामने कभी टिक नहीं पाया और आज भी इन बहादुर फौजियों की इज्जत और विकार के साथ याद किया जाता है। वादी के मायानाज फनकार उस्ताद मुश्ताक अहमद साज नवाज आज मुख्तसर अदालत के बाद दानमजार श्रीनगर में इंतकाल कर गए। वो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से 32 साल तक वाबस्ता रहे और दौरे हाजिर में वो वादी के एक मशहूर साज नवाज के तौर जाने जाते हैं। मुश्ताक अहमद साज नवाज हाल ही में महकमे इत्तलात में सीनियर कल्चरल असिस्टेंट के ओहदे से सबकदोश हुए थे। मरहूम का रस्मी चाहरुम इतवार 20 नवंबर को सुबह 10:30 बजे उनके आबाई मकबरा दानमजार श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी। उनके इंतकाल पर कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक मसूदी, मजलिसुन निसा सोपुर, बुलबुल एकेडमी डंगीवच रफियाबाद, अदबी मरकज कमराज सामापा नई दिल्ली ने अपने अलग अलग ताज़ियती पैगाम में मरहूम को खराज अकीदत पेश किया है। भारत के शुमाली हिस्सों में आइंदा दिनों में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। हिमालय से गंगा के मैदानी इलाकों में आने वाली शुमाली मगरबी हवाओं से इलाकों में दर्ज हरारत में कमी होने का इम्कान है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले चंद रोज में मगरबी हिमालयाई खिते में हल्की से औसत की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। दिल्ली के दर्ज हरारत में शनिचर के रोज तक बतदरीज कमी आने का इम्कान है। गुज़श्ता हफ्ते हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर बर्फबारी हुई थी और सर्द मौसमी हालात पैदा हो गए थे। इधर जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर पहाड़ी इलाकों पर दर्ज हरारत में नुमाया कमी दर्ज की जा रही है और यहां कम से कम दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में भी कम से कम दर्ज हरारत में कमी वाक़ा हुई है और कल रात का दर्ज हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लद्दाख के द्रास इलाके में भी कम से कम दर्ज हरारत -12.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, ताहम 19 से 20 नवंबर तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।